السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم حنشارك معكم وصفة جديدة وهو عبارة عن رولي باذنجان اللي يجي سهل التحضير ويجي لذيذ بزاف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de roulé d'aubergine très facile à réaliser et surtout très bon. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et allumez la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. في مقلاة درت شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت، وهنا راح نقلي جوج بصلات كبار اللي قطعتهم قطع صغيره. Dans une poêle, j'ai fait fondre un peu de beurre et un peu d'huile et là je vais faire revenir 2 oignons hachés. بعد ما قليت البصل هكذايا واحد ل5 دقائق، دوكا رايحه نضيف عليه 3 فصوصه تاع الثوم ونخلط. Donc ici, après avoir fait revenir l'oignon pendant environ 5 minutes, j'ai ajouté 3 gousses d'ail. هنايا راح نضيف عليه اللحم المفروم ونخلطه جيدا. Donc ici j'ai ajouté la viande hachée. تقدروا تعوضوه تاني بصدر الدجاج اللي مقطع صغير. Donc vous pouvez le remplacer également avec du scalope haché. دوكا راح نبدا نديرلو في التوابل. دونك نحتاج هنايا نص مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، نص مغرف صغيره تاع الكمون وشويه تاع الملح. Donc ici pour les épices, j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de cumin et un peu de sel. راح نخلطه ومن بعد راح نضيف عليه مزيج ما بين المعدنوس والقزبر. Donc je vais bien mélanger. Ensuite je vais ajouter un mélange entre persil et coriandre. نخليه هكذايا واحد 5 دقائق ونطفي عليه. Donc là je vais laisser environ 5 minutes et je vais éteindre le feu. هنايا المكونات قدامي. عندي هنايا الباذنجان اللي قليته، سبق لي شاركت معكم الطريقه الصحيحه باش كي نقليو الباذنجان ما رايحاش يشرب لنا الزيت. راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. عندي هنايا هذيك الحشوه اللي حضرناها، صلصه الطماطم، درت شويه تاع الثوم اللي قليتهم ومن بعد ضفت عليهم شويه جوج حبيبات تاع طوماطيش، شويه فلفل كحل، شويه الملح وشويه تاع السكر باش ما تجيناش حامضه وشويه تاع المعدنوس. عندي هنايا تانيك الجبن المبشور وجبن الساندويتش. Les ingrédients, j'ai ici des aubergines frites. J'ai déjà partagé avec vous l'astuce pour avoir des aubergines qui n'absorbent pas l'huile lors de la friture. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. J'ai de la sauce tomate, donc j'ai mis 2 gousses d'ail que j'ai fait revenir avec un peu d'huile. Ensuite, j'ai ajouté 2 tomates mûres, un peu du poivre noir, un peu de sel et un peu de persil et un peu de sucre pour éliminer un petit peu l'acidité. J'ai du fromage râpé et du fromage sandwich. دونك هنايا كما راكم تشوفوا درت هنايا جوج وراقي تاع الفيلم الغذائي، وهنا راح نستف الباذنجان تاعي وحده قدام الاخرى. نحاول هكذا ما نخليش الفراغ باش ما تخرجليش الحشوه كي نديرها من الفوق. Donc ici, quand vous avez vu, j'ai mis 2 feuilles de papier film et là je suis en train d'entasser mes aubergines les unes à côté des autres. Je vais essayer de bien les approcher afin que ma farce ne déborde pas. هنايا في الاخير راح ندير جوج قطع من الباذنجان ونخرجهم هكذا في الجوانب. Donc ici j'ai laissé 2 tranches d'aubergine que j'ai mis dans les 2 extrémités. هنايا راح نبدا اولا نحط في الجبن ساندويتش. Donc là je vais commencer par mettre le fromage sandwich. ومن بعد رايحه ندير الحشوه تاعي من الفوق. Ensuite je vais mettre ma farce. دوكا في الاخير راح ندير هذاك الجبن المبشور. Donc là je vais finir avec le fromage râpé.
ونبدا نلوي فيه غير بالعقل. دونك لا جو في كومونسي à l'enrouler tout doucement. نحطو على الصينيه اللي تروح الفرن. راني سخنت ديجا الفرن تاعي على 180 درجه. Donc là, je l'ai mis sur une plaque qui va au four. Mon four est déjà préchauffé à 180 degrés. ونبدا دوكا نحط من الفوق صلصة الطماطم. Donc là, je vais commencer à mettre ma sauce tomate. ومن بعد نبدا ندير عليه الجبن المبشور. et là je vais mettre mon fromage râpé ونديرو للفور تاعي يطيب مدة 15 دقيقة. donc là je vais le cuire pendant environ 15 minutes. الوصفة تاعي راهي وجدت. تقدروا مثلا ترافقوها بسلطة تجي خفيفة هكذا خاصة لفصل الصيف. نتمنى أنكم تجربوها وتنجحوا فيها ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله. La recette est prête. Vous pouvez par exemple l'accompagner avec une petite salade. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.